পয়লা সবকে সালাম চানাই দি আছে আজি भी আপনি খানকে একটা খবর লই আনি দি আছে এটু তো হলে তো সব জায়গা দিয়ে দেয়া তো হলে ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট দেয়া তো আধার হয়ে যাইছে এটু কারণে আধার তো হলে ব্যাংক দে ম্যাপিং আছে না নাই এনপিসিআই দে এটু লাগা উপর দে কিনা চেক করব পারবো অনলাইন দে এটা তো হলে টিপিডি লিংক আধার সিটিং এটু ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকিছে কলে ফার্মার লাগা পয়সা হলে বি আর জব কার্ড লাগা হলে বি और तदे एलपीजी गैस होलेबी अलग अलग ते इदिया दो टीपीटी लिंक आरो आधार सीटिंग अकाउंट और एनपीसीएम मैपिंग दिही इदिया दो पैसा दो आए इदो कारणे एनपीसीएम मैपिंग दो आधा दो अकाउंट दे लिंक आसना नाय कोना ऑनलाइन दे किना चेक करबो इदो लपर दे आमाखान एकी लगत सबो आइबी फर्स्ट डे मखान दोले इदो आधार दोले अकाउंट दे लिंक आसना नाय कोना NPCM mapping do kina check korbo itu la opore first de mokhan doile Google de UIDAI kona type korbo ina type korna search korbo ina search korisho kole niche de UIDAI kona interface dekhai dibo eduke click korbo eduke click kora bishide next page ina kholibo yate doile English kona language to choose korole option dingna ase eduke click koriso kole welcome koina thakibo etu welcome ke click korbo etu ke click kora bishire aro next day page ena kholibo yate dole aadhar koina option dekhai dibo aro niche de olop kala bra likhina thaka dole update your aadhar aro next day get aadhar aro third day aadhar service koina thakibo etu aadhar service laga niche de bank setting status koina option ase etu ke click korbo eduke click kora bishide welcome to my aadhar koina interface ina dekhai dibo yate doile tham marina ekta login koina ase eduke login korbo edu login ke click korbo edu login ke click kora bishide login to aadhar wire otp koina interface ina dekhai dibo yate doile enter aadhar number apni laga aadhar number to yate fill korbo ina korna niche de enter captcha edu captcha doile yede box de thaka nishina same to same yate type korbo ena korna login with otp ke click korbo login with otp ke click korise kole apni laga phone de otp do ahegna thakibo edu otp do yate fill korbo ena korna login button ke click korbo edu ke click kora bishide next page ena kholibo yate do option bishi thakibo holebi bank setting status option ase etu ke click korbo bank setting status ke click kora bishide apni ke interface ena dekhai dibo congratulations your Aadhar bank mapping has been done goina interface ena dekhai dibo aro niche de Aadhar number aro next day bank name aro next day bank setting status etu do active ase aro apni laga active nai MPCI de link nai TPD link nai aro Aadhar setting do bank account den nai kole do inactive koina dekhai dibo holebi apni laga Aadhar do hole yate already NPCM mapping ase koina ena dekhai dina ase Aadhar do setting ase koina aro last do hole last updated date to hole yate kitia sal de ki moina ki date te etu link ase etu sob to yate detail bar digina ase etu karne kunba beneficiary khan public khan bra do hole kinega NPCI mapping aro Aadhar link hwa do bank de kina check koro parbo online de ina koi thaka karne apni khan ke NPCI mapping aro TPD link account de do Aadhar do bank account de setting kora do aro NPCI mapping do online de kina check koro parbo aro kinega janibo etu la opor de apni khan ke tu short par banai dia ase kima jun bra se bishi khushi paise aro next video de lo korbo aji karne mani for more updates sai thakibi tana khate